غتنادي غير نبدا سنجادك غتساود غي ويني عدن شحال بدي غتنادي غير نبدا سنجادك غتساود غي ويني عدن عينك للم ذوق الروب ويغثني دي بلا سفرو بينك النور نفرو وين يبغانا ثنيارو وين يبغانا ثنيارو الغزيل فتبورورو وغنقوق من يسغن وين يبغانا ثنيارو الغزيل فتبورورو وغنقوق من يسغن ورما زال رديني وردي قموايا النجيع اشحال بدي غتنادي غير نبغى سنجادك غتساود غي ويني عدن اشحال بدي غتنادي غير نبغى سنجادك غتساود غي ويني عدن تروي الحالات نخبل لا يسرح ديسي فلفل عطاسي جف على عقل وين يروان ذي تغول وين يروان ذي تغول دايمين نكشم الجهل درمي تصفغ لي دربان وين يروان ذي تغول دايمين نكشم الجهل درمي تصفغ لي دربان ورما زال رديني وردي قموايا النرجيع اشحال بدي غتنادي غير نبغى سنقادك غتساود غي ويني عدن اشحال بدي غتنادي غير نبغى سنقادك غتساود غي ويني عدن عينك نلمزك يملاح ترن تعويج يقدح ما زيداكين نقراح ستحيلك وذوش مماح ستحيلك وذوش مماح لك ذنبك درن بالصاح يرنا بس دفنينا كان ستحيلك وذوش مماح لك ذنبك درن بالصاح يرنا بس دفنينا كان ورما زال رديني وردي قموايا النجيع شحال بدي غتنادي غير نبغى سنقادك غتساود غي ويني عدن شحال بدي غتنادي غير نبغى سنقادك غتساود غي ويني عدن ورثو في ضلي قيمان تنوزون ولا برقازن عندك يهوى دقلن كنت بغيض الشهدن كنت بغيض الشهدن وينك النور عليمن اما كان حضر النظران كنت بغيض الشهدن وينك النور عليمن اما كان حضر النظران وما زال رديني وردي قموايا النجيع شحال بدي غتنادي غير نبغى سنقادك غتساود غي ويني عدن شحال بدي غتنادي غير نبغى سنقادك غتساود غي ويني عدن وردي قيم السرد الصاح يقلع الزرد يسرح البضنة تظهر تفضح ناديني ضوال صباح ناديني ضوال صباح لا مدك يفغو بالراح زكاني مدلك سلام ناديني ضوال صباح لا مدك يفغو بالراح زكاني مدلك سلام ورما زال رديني وردي قموايا النجيع ماذا شغل الدنيا toujours je répète que le sport c'est un remède. Le sport tue toutes les maladies. Il est ennemi de toutes les maladies. Il est un ami de toutes les personnes. Il n'y a pas d'âge. N'importe quel âge, il peut faire du sport. Même de naissance. C'est dommage, j'ai pas cru comme ça avant. Je ne sais pas avant que le sport il est bien. Avec ça, je me sens en bonne santé, je me sens très bien. Je souhaite que tout ce que j'ai fait dans le sport, je vais montrer aux gens, pour que les gens soient avec nous. Je l'aide les gens moralement, surtout, d'après moi, les gens qui sont psychologiques, ils vont jeter
À la poubelle, les cachets, des mystères, la roxy, dogmatil, des guanil, des breaks. Et il n'y aura plus de cachets. Le sport, c'est un remède. On mord, on t'a les mains de Dieu. On ne ment pas, on t'a les mains des gens. On ment rapide, on ne voit pas la mort. Quand le Dieu décide, on part propre. Quand on ne fait pas du sport, évidemment, il nous tourne avec des fourchettes. Et toujours, on le sent des maladies, des douleurs. On mord plusieurs fois. On mord tous les jours. Comme l'époque, tous les jours, moi, je mords. Ben, cette fois-ci, je mords qu'une fois. Dieu merci. Dieu merci. J'arrête jamais le sport jusqu'à la fin d'existence. Même si j'ai 100 ans. J'espère que je recommence mon âge. J'ai 63 ans, je reviens à mes 18 ans. Même s'il veut que je passe mon service militaire, je le passerai en sport. Je veux bien, je donne un honneur au sport et je le donne un grand honneur à des gens qui ont trouvé ce sport. Je donne beaucoup d'honneur. Parce que le sport, c'est le meilleur médicament. Eh bien, je vous remercie infiniment. J'espère que je vous montrerai au monde. Et je vous souhaite à des gens qui vont venir avec nous. Je demande à tous les handicapés, à tous les gens qui font le sport. Le sport, c'est un remède. Même ils ont du cancer, ils peuvent le dégager. Croyez-moi, c'est une expérience. Pendant 30 ans psychologique. Je vis dans le rêve. Je vis dans le coma. Depuis que j'ai pratiqué ce sport 4 ans, je fais ce que je veux. Je suis bien à l'aise. Je fais des karatés, j'ai fait un peu de tout. Dieu merci. غرمي ببلصم قادي كي غتعاود غيويني عدان شحال بدي غتنادي غرمي ببلصم قادي كي غتعاود غيويني عدان سوا والي تمكلخن مهذولا والمخلفن ميذا عبر يبضثن قيسم كان إذا ثماثن قيسم كان إذا ثماثن عصى ربي سيزك يوان ويصر يد عريان قيسم كان إذا ثماثن عصى ربي سيزك يوان ويصر يد عريان ورنا زال رجيني يا أمس خير مزيان يا حسين ماشي هادشي كلام مليح مزيان نتا celui qui m'a dit de le début jusqu'à la fin عطي الصحة مليح ça fait un bon moment que تعاوني je fais des photos je fais un peu de tout dans des crosses dans des trucs comme ça عطي الصحة مليح voilà زمرا d'Adra pour la première course نداكلاو de cheminée en 2009 commencé sport à Machma parce que j'étais handicapé multiple handicap متعدد التعاقات et pendant toutes les périodes que j'ai passées de ma vie depuis 73 des cachets, des breaks, des exomil, des mystères, de la roxine, beaucoup de cachets. J'ai bu toutes sortes de cachets. J'ai pas trouvé une solution pour faire guérir. Des psychiatres, Bourras, anciens, Sfaisen, beaucoup, même à Douaré de Lyon, pavillon N bis, pavillon O, pavillon B, A, j'ai passé partout. Même avant Velin, docteur Gauche, docteur Viala, grâce à professeur Chardus, il m'a donné des conseils, j'ai surveillé un petit peu, mais j'ai pas trouvé assez bien j'étais traumatisme crânien à 100%. D'ici à HDI, je change 3, 4, 5 fourgons par jour. Et bien pour montrer que le sport, qu'est-ce qu'il fait? Le sport, c'est le meilleur outil pour la santé. Le cancer, c'est ça. D'après mon expérience, le sport, il n'y a pas mieux que le sport. Toutes sortes de cachets, même d'exomie, je les ai pris. Au lieu de prendre un quart, j'ai pris 8. C'est des phénomènes. L'exomine et d'autres phénomènes, c'est-à-dire des suicides. Ils donnent des suicides tentatives. Les cachets inacouts, les grands cachets inacouts, c'est trop.
J'en ai marre d'un jour à l'autre. Après, j'ai cherché un moyen. J'ai trouvé que c'est le sport. J'ai essayé 1 km, 2, 3, 4. Et jusqu'à que j'arrive à faire des marathons internationaux. Je faisais des marathons 21 km. Même à Alger, j'étais avec le Japonais là. J'étais avec le Japonais. J'ai fait 21 km. On s'est 42 km. Il a terminé ici 42. Et on s'est croisés tous les deux à Chelaga. Pont d'Ika, de l'Ibrahim, Bnaknoun, Ouadfait, Emile Ouadfait, voilà. Et j'ai on s'est croisé qui le Japonais à Kenya. J'ai des bons souvenirs. En même temps, j'ai fait plusieurs marathons. Gaïs, surtout Gaïs, je l'oublie pas. J'oublie pas Gaïs, la MCB, DGS. J'ai la licence de DGS, la licence sportive. Et qu'est-ce qu'on DGS, vraiment, il fait des marathons inoubliables. J'étais heureux d'y aller chaque fois, de faire des marathons à bouger. Et il y a des organisateurs finis. J'ai fait un peu de tout, partout les marathons. Je les faisais à Gigil, je les fais à Cheikh Haddad, partout, j'ai fait partout des marathons. Je menais plusieurs, avec Fadou, j'ai tout l'attestation. Mais ça, c'est notre piala. Dans l'horizon, chapeau, vraiment, il organise impeccable. Et par la suite, j'ai trouvé que j'ai trouvé mieux. J'ai bien guéri, c'est un remis, je trouve mieux. C'est incroyable, c'est des miracles. C'est des miracles pour moi. Je continue toujours à faire du sport. Après, je rentre dans le karaté même, avec Cheikh Adel, Cheikh Sofiane. J'ai bien laissé à l'instant au stade. Et après, petit à petit, j'étais même avec Zindine qui fait de la concentration, le maîtrisme, et qui est un enfant, c'est un enfant, à force concentrer sur les branches. Et jeune, d'un festival des Nakshmenia, et je commence à apprendre beaucoup de choses dans le sport. C'est des miracles. Je change 3-4 fourgons. Et pour Douas, tout seul. J'ai fait le marathon de Gigil. 18 km. La Corniche. J'ai fait 18 km. C'est des miracles. Pour y aller d'ici de cheminer jusqu'à Gigil, ou à l'époque, l'hélicoptère, voilà. Par l'angoisse que j'ai. Et pour Douas, je partout. À 5h du matin, je mets les balles, les poids, les poids d'arnée. Partout. Je me sens impeccable. À 12h, je fais les frappes à cuisse, les exercices, je fais tout. Je fais des exercices à domicile. Je bétonner une cuisse. Et petit à petit, j'apprends. On bâche ma littérature, des katas, qui s'attirent de l'Internet. Technique de Mden. Je cherche, je creuse et je cherche le sport qui est plus valable encore. Quand même, une fois, j'étais chez Madame Khrouf. Je remercie infiniment. On fait sur le mur d'église, parce que j'ai le colon. Au fait, j'ai fait des littératures, je fais du sport. Je l'ai bien préparé avec la gazelle. Bien. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui est écrit au tableau. Il y a des gens qui ça c'est faux. مش هتقاضى يلزم نتيج يلزمني ذاني قد كات بونور هذه يزر وغويا دي شقيتش باش يداوي دي شرايش سينون هذه مثل الجيق هذه مثل الشر d'après ce qui est écrit sur le tableau. Et Dieu merci, voilà, et pour Douas,
J'espère que tout ce que j'ai fait, je vais faire passer dans certains chaînes pour montrer aux gens les secrets de sport. J'ai qu'une seule jambe, et pourtant les médecins, ils me disent le cross, j'ai qu'une seule jambe, où les chefs là, et ben je faisais du karaté avec, je fais du kata, je fais tout. 16 ans, mais vraiment c'est des miracles. C'est des miracles. L'époque n'est de Zuhba. Et pourtant, Wakia, il est plus petit que celui-là. D'ailleurs, il m'a 16 ans, Wakia. D'ailleurs, Wakia, il m'a 16 ans. La Zuhba, il Zuhba. Je vois quelqu'un qui prend de la charge. Wakia, il charge un peu trop. Pas mieux que le sport c'est un remis. Vraiment, le sport avec l'arthrose, les varices, la sciatique, même la routine, il était déformé. Malgré ça, je faisais du sport. Dieu merci qui m'a montré le sport. Le sport, vraiment, c'est un remis. Oui, il y a des médicaments ici, je vais. J'espère que jusqu'à la fin. Normalement, je dois recommencer mon âge. Alors qu'à 18 ans, au lieu de 63 ans, je me considérais à 18 ans. 18 ans, c'est vrai que dans mon esprit, c'est à 18 ans. Par rapport à l'époque. À l'époque, j'étais passé dans les cauchemars. Vraiment, 12 ans de travail en France, ça a daté dans le rêve. Dans le rêve, avec des cachets, toutes sortes de cachets. On se quitterait, nous avons tout le temps des cachets. Je faisais des voyages, aller-retour. Dans la journée, je fais 2 fois l'avion, à cause d'angoisse. Dieu merci pour l'angoisse, j'ai trouvé un système du sport. Je ne prends pas de cachet, je ne prends rien. Le sport, c'est un remis. Vraiment, c'est un remis incroyable. On fait avec le sport, on mord en main de Dieu. Un mythe, rapide, c'est-à-dire un jour qui décide la mort, on va y aller propre, tête haute. On ne mord pas devant les mains des gens, se fâcher, vraiment, c'est comme l'époque, j'espère que je ne reviens pas sur l'époque, j'espère. J'espère que maintenant, d'après ce que j'ai découvert dans le sport, Inch'Allah, je ne retourne pas à l'époque. Mais je vais revenir à un certain âge, c'est-à-dire le retour d'âge. J'aurai 18 ans, mais pas la maladie. La maladie, Inch'Allah, a été disparue. Sur là, je continuerai jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la fin d'existence. Hachem c'est la fin du monde. J'espère que je continue toujours comme ça. Mais je ne m'arrête pas dès le marathon. Même en France, j'ai un moyen quelque part ailleurs, plus loin, l'essentiel de terminer mon marathon, aller un petit peu à deuxième, troisième international, sur 4500 bonhommes. Eh bien, je suis fier de moi-même. Dieu merci qui m'a donné cette expérience. J'espère que je continue. Et ben voilà, on a fait des marathons à cheminée autant. Et j'ai fait les flambeaux de cheminée, j'ai fait un peu de tout, des photos, voilà, j'ai fait les flambeaux de cheminée pour souriant les gens qui lui disent l'athlétisme. C'est l'athlétisme. Cheikh Yahya, l'Église. En même temps, j'ai fait des trucs, des tableaux du marathon de cheminée en même temps. Toujours, le marathon, deuxième, à mon âge, vraiment, c'est quelque chose. Eh bien, j'espère qu'on continue jusqu'à la fin comme ça. J'espère. Voilà, je ne sais pas, j'ai des nerfs, mais vraiment, c'est des miracles. Je ne sais pas quoi dire. Et je me suis trouvé dans un stade formidable. J'achète du matériel, j'achète du matériel pour le sport,
Je suis les grandes chaînes étrangères. Je suis verset. Je cultive des exercices. Pour connaître. C'est dommage, on n'a pas un maître à discuter. Mais c'est dommage, par contre. J'ai acheté la télé Dumo, j'ai acheté plus cher uniquement pour le sport. Malgré que je n'ai pas de moyens, mais je l'achète. Et j'ai acheté. Tous les soirs, je vois que les chaînes du sport. J'ai acheté les chaînes du sport. Et le sport que je fais, mélangé, parce que je ne connais pas. J'ai mélangé tout. Boxe, karaté, judo, musculation à domicile, l'aïkido, taekwondo, j'ai fait tout. Tous les exercices, le sport, il est bien. N'importe quel exercice, il est bon. Pour moi, je me sens très bien maintenant. J'espère que je continue. Eh ben voilà, c'est dommage. C'est très dommage même. Très dommage. J'ai un enfant qui est seul, ventricule unique à double entrée. Il a bien décidé, ça fait 2 ans de ça, 3 ans de ça. Mais c'est dommage. Il m'a laissé des traces il m'a laissé des grains chocs, chagrin dans le cœur. Vraiment, c'est un enfant que j'aime beaucoup. C'est dommage, mais on reste là, Walid. C'est la fête Miltis, un jour à l'autre. Je l'ai fait toujours, je n'ai pas oublié. Et le Mskin est seul, ventricule unique à double entrée. Malgré tout, personne un peu partout, il était condamné. Malformation congétale. Le canard de la côte Mskin, c'est là qu'il sera heureux, c'est là qu'il est bien, il aime ça aussi, lui aussi, malgré qu'il sera là. En même temps, je suis là toute ma vie. Il est marqué dans mon front et c'est inoubliable. C'est un enfant qui sourit toujours, il est bien, et très bien, de dire, il s'est affaire. Autant que j'étais traumatisé, il s'est affaire. Et pourtant, sur les métros là bien, il était disparu. Je lui souhaite dire quelque chose de bien. En même temps, M. Winathan Azar, c'est un collègue du marathon. أشكر مليح عزار الهادي يسعى 80 ans نتسازى لي ماراثون انترناسيونال ديال الام سي بي في كايث chaque fois malgré تزكادان كارو توجور نسمي تساكن جائزة توجور تشجعني مليح باسكو 80 ans et تحبية on est dans le même commune جعل راس رحمة مسكين بوكو ان شاء الله تستوي على ان جور هذا سخدمتها ملتي سوسي اما كتنخدم كان طازون الشيخ طازون دعنا اثار حمر بمسكين c'est un grand matin الشيخ مقران داكيني نتسمى ديسكالي زاتليت دو شيميني on بعد خمس ليتيراتور كيني خما دان فلومبو دو شيميني sur nom et le nom de معزال الهادية on بعد خدم هذاكوث l'athlétisme de شيميني وذاك في تسازل راكويث الشيخ يحيى يليس أتشكرك كويس مليح وسلا جميلتي ساطاس مسيو طازون باسكو نسي الشيخ مزود داكين اسكاداك درياتنا malgré j'ai pas d'enfant sportif mais il y en a d'autres chemini مرة نسيتي دير بان انت مرة سي دوماج يموت مثلا كنتا يديسكن ça fait un bon moment يخدم داكي 25 ans عاشون يخدم نخدم le marathon sur le nom d'Aglas. J'espère que vous me laissez dire le Cheikh Al-Hadia le 1er novembre. Mais là, il sur son nom. Inoubliable parce que c'est des marathons internationaux. Je vous jure qu'avec le sérum Grixar, le sérum il fait 24 km d'agression. C'est ça, le sérum, Guakinina dit ça, Hachamik dans l'entrée. Il est courageux, fini. C'est dommage. On va essayer qu'on sera ensemble. Toujours, on se met avec les marathons. J'ai tous ces photos, que ça a été jugé, que ça a été d'avoir les marathons. On fait les photos. Ce qu'il y a été, ce qu'il y a été de Belgique des sportifs. Ça a été de l'osmos Kadarniya.
تكنيتي اما ديه قوقاس اما ان بو بارتو لان الشيخ مقران داني على جندا جرانسن نتازل اوتون ensemble. J'espère que ça sera toujours comme ça. Hein. À la date, les exercices, ils sont à peu près, à ma chemin, malgré à mon âge, quand même, peut-être assez du bien ce que je fais. J'espère que je vais trouver une grande société, un grand club qui va m'aider, soit ici, soit ailleurs, pour former un sport, pour faire un sport à vie. Je vais continuer comme ça jusqu'à la mort. De toute façon, moi, je ne m'arrête pas. Si je trouve, si je n'ai pas trouvé, moi, je continue. Je surveille les chiens sportifs, est-ce qu'ils te verront, malgré que je n'ai pas de maître, est-ce qu'ils te verront les exercices sportifs. Et n'importe quel sport, je le fais. Le plus important, vraiment, j'achète des livres du sport, de faire du sport, même si des exercices de femmes, ça rate. Alors, tu sais que la dose break. J'étais pas dans mon assiette, je ne suis pas dans ma peau. Il y a beaucoup de gens. Et c'est quand même ça y est, c'est terminé. Et bien, grâce à cette miracle, alors que j'ai arrivé, je résiste de cheminer à Madrxa. Je résiste de cheminer à Madakbou, à l'hôtel Palace, qui nous revoit. Grâce à cette miracle, tu regardes la récupération. Tu regardes la récupération parce qu'elle a c'est qui est équilibré Emmanuel. Ça a les exercices qui attache. C'est vrai qui تقدر d'attache الحوايج. تخدم d'attache الحوايج. Même la danse, même le sport, même la musculation à domicile. Ah quoi تاس الحوايج. أتاس الحوايج c'est dommage je me على كذا تقجر عاوز ما عادش. Mais أتاس الحوايج يتخدم تمرة ثاكية تخدمي de la récupération beaucoup d'ailleurs tu تخدم على des exercices تخدم الحوايج يعني impeccable et ben voilà je قاعد sur le terrain هذا تروح مرحني un exemple سخانة كيما et ben تخدم beaucoup de choses. ميدم مشتيغ وحدي متروق ثقوال شفيغ ثقوال تسوق ما يفات تسوق زهيغ نصيغ ميدم مشتيغ وغلغ تسوق ثقوال شفيغ ثقوال تسوق ثقوال نصيغ ثقوال تروق ميدم مشتيغ ذويني عدان توحيد غراب بيدي الدوني توحيد غراب بيدي الدوني صورة وثقيل ذكن كان العقلي ويروحها مثرقين عقلي ويروحها مثرقين حصل جرسيني بردن يون يعرق ويديرين حصل جرسيني بردن يون يعرق ويديرين ميدم مشتيغ وحدي يتروق ثقوال شفيغ ثقوال تسوق ما يفات تسوق زهيغ نصيغ ميدم مشتيغ وغلغ تسوق ثقوال شفيغ ثقوال تسوق ثقوال نصيغ ثقوال تسوق ما يلي اللي ضير يا حبيبا يكسي الوحش زهيغ نصيغ يكسي الوحش زهيغ نصيغ ثبي الهوى جراسن سالفرح يراسن بتمسليغ سالفرح راسن بتمسليغ
ميروح غتسوق ياكل محايل ايد السقسينا مشلي ميروح غتسوق ياكل محايل ايد السقسينا مشلي ميدم مشتيق وحدي يتروق فيك والشفيع فيك والتسوق ما يفات تسوق اسهي غرصير ميدم مشتيق وغلغ تسوق فيك والشفيع فيك والتسوق فيك والغصير فيك والتروق لاستقساين مدمر كل بغانا بزرانا مشلير غانا بزرانا مشلير اقلا ميني غزل بصلو ريبا متروغ وريبا نرصير ريبا نتروغ ريبا نرصير السوا الغامي حيقل اعرقني لاحباب تتغير السوا الغامي حيقل اعرقني لاحباب تتغير ميدم مشتيق وحدي يتروق فيك والشفيع فيك والتسوق ما يفات تسوق ازهي غرصير ميدم مشتيق وغلغ تسوق فيك والشفيع فيك والتسوق فيك والغصير فيك والتروق عملي ومسكين يتغرب يسقر راكيني البحور يسقر راكيني البحور ولي ويشفى قايم يرغب غير داخليك السخسن ينشور داخليك السخسن ينشور وين يلا ندال مجرب في حدث دحقوق يفهم الامور وين يلا ندال مجرب في حدث دحقوق يفهم الامور ميدم مشتيق وحدي يتروق فيك والشفيق فيك والتسوق ما يفات تسوق ازهي غرصير ميدم مشتيق وغلغ تسوق فيك والشفيق فيك والتسوق فيك والغصير فيك والتروق غرق في دمك نديقض حسست شولة يقار لا يقار ثورة مقرض بركاتا ينث الصوضاء الشبدك خفك يضار مجرحي ونادي يسوايض ميلة اللي ضزديشر اسمنا اكيد يفكر يسمع نادي يقفم تانيك أرى يخدم الاسموليس كش تسعد تاضو السانيش تسعد تيبض تروح فيك تجيب لبنيس الساسيس خاصة الزوخة الناس يسميك عف الهضرة نتبور فيك إذا جيت تسعى مكانيس نروح مقريزة ذي يستعف الروح ربي يزرع جولون اللي غداك شيش دا مفتوح انه كان شيطوح شيطوح صدى لبني دا سوا الغنى الغازيز انا مروح نسولي تستلب دار صبوح ارمي تسنني عداون
سود منا عدنك لا ضرب ذفير السقبيلي ثيلنا غرب بينا ينعنا صوتي دورة ردي فرير ماذا الساقس حلنا عقلنا نبوي يسشنا ذي ثقنا ولا يتفرفير من عزم أمن تصور تتلمنا وجلاني الصوت يسيوهم من ولا عاد يفهم ديوان ساق مزورة يا الراشا غتعخدم ما تجاون ما تكملم همزة ونور نتغابرا يا الراشا غتعخدم نجايا وانت ما تكملم همزة ونور نتغابرا ذغن الشيخ الحسناوي يلا ذا قديم ذهواوي يدا جيضا عمراوي تسويت ما راشد ياوي اسلغنا اني والمروي ويني خامر ذدوا ربي نشاط صرت عاوي هذي عفوقي وبجاوي الشيخ زروق علوا وربي نشاط صرت عاوي هذي عفوقي وبجاوي الشيخ زروق علوا مزيان أري كملن الشراب في حلاتني نسمعون قضاء سنة وسنان يبغضني ديجا جردرا ما تشيسين ما تشيون ما ربذون لا تشويقن أم يفرا خافت الشراب ما تشيسين ما تشيون ما ربذون تشويقن أم يفرا خافت الشراب ما تشيسين ما تشيون ما ربذون تشويقن أم يفرا خافت الشراب ما تشيسين ما تشيون ما ربذون تشويقن أم يفرا خافت الشراب ما تشيسين ما تشيون يما زيزنيني وقبل الحالة ذي فوت أكني بغسن غتفضيين تزور ضيد غير ثمول ما إلا غفل غساكيين يقن غاده ذف المول أمي بابك ينايم اسمي مقرم محكوياس يرنوش بيغيس قليا سكرايين لان تأساس نكبغي غمة ديالي أما كان يلا باباس إلى قايم عزيز في اللي يرتف فرضارة كان بابا ميروحن يمو ثرثر ويغرام ياك تضريض مدن قارن أزر في التابة ترام وهميتي بتلعب ليك الموتور تاع تميون صفر يا راك
الفافي رب حنيني غدي خلقا سلاج الحد وريسليك خاص نتسارع دي قيمة أم شراي لي بخير ذا شراي داوي الجراح يشدوني تتدور ربي يجرد غفل الأرواح صبرا يولد نتساخير صبحا نقول ميزان الصاح يسعى للقيمة خلى قيمة التحصيل وانطرنين تهيمة ديال اخوانك ما تسبيط ارض الساعة من الرحمة هذا مفكاع العهد اردش فوق وفكره في حلمايل الشاهد أمني ميم كله أنت وفي الحق يبان درف النسار شهده باباك من الكينيا أكلنا تمنى ديسين يومني قلت النايم طرب جندر ياسر والدين يقعد زمانك يغوي يتغرو ويدور النسين يقعد زمانك يغوي يتغرو ويدور النسين أيما راسك سغبل تزوارا ما يمكلها تحصيد ذعيغ ما يقبل ذي الخير يد السرمة العوية ذي كمال ليلك يا كيد منا شدوني تدك نروح قولي وين داين الزيحود لا مقران نقدم شطوح يتسدل في رقل بود سكوى سميثا يبدي الدوح نتمنى تشبض للجود سكوى سميثا يبدي الدوح نتمنى تشبض للجود نتمنى تشبض للجود نتمنى تشبض للجود نتمنى تشبض صبحيت يولد الفجر يوسايد الفكر بيغد اسفرون ذا جديد شقيغت هذي يفرفر هذي يفهم يفر ارويني لم دغري اين وقت تجيض ذي السر يحوش سومجر هاكا كيني ديال زمان ما شاهو غفات ماثن يقول لن ورحنثن تاهما سردت ذو السطول ثمزين سن تسياليثن آلما موثن أرض محمل مسقول ما تمغار تسحنتيثن وغال تميواثن ذي نيث غفضل ما يقول أيولي ويذني رخصن ذا شو كيبوين غورصن مكل وان يغال ماشي ذوين
أمداكلك يصبصن أرمي ذكريت يخصن تصاصا كان يديبوي ذاوي حسبي ثماما يتصن ما رد صغرصن أينو فانا ذا ثاوي آيات يلساون يورزن نها غير قزن صحابي الواد مساس أمسلين وين يوزن أويد يتميزن مكل والي زقا فلساس ثنفا ثروة عزيزة تتجامد الحزن مكل واد جميث يماس تاقي تعقصي طموح لا تسنرني تتسم بالدال لا تسنرني تتسم بالدال سقواسني الذي الدوح ارمي ذميد يبض الميجان ارمي ذميد يبض الميجان سيزيك موح يتبع موح ميديل الموح ويضاد يروح ميديل الموح ويضاد يروح لا تسنرني تتسم بالدال ميقم وثموح ويضاد يلال مترب كان في حذاين حزن غيلين نقر وراش حزن غيلين نقر وراش مذموح ذي لذي سنرنين شعشانا ميطش نطماش شعشانا ميطش نطماش عزيز موح ذولاش والسين عزيز ربي اني السولاش عزيز موح ذولاش والسين عزيز ربي اني السولاش تاقي تعقصي طموح لا تسنرني تتسم بالدال لا تسنرني تتسم بالدال سقواسني الذي الدوح ارمي ذميد يبض الميجان ارمي ذميد يبض الميجان سيزيك موح يتبع موح ميديل الموح ويضاد يروح ميديل الموح ويضاد يروح لا تسنرني تتسم بالدال ميقم وثموح ويضاد يدال محيط مغور يتنرني أكنا قيدك الوراش أكنا قيدك الوراش بالغربة مذي تمني تمور ثيسي قد وحاش تمور ثيسي قد وحاش مقروح وريبا ساني يم فروخي يفي نسيداش مقروح وريبا ساني يم فروخي يفي نسيداش تاقي تعقصي طموح لا تسنرني تتسم بالدال لا تسنرني تتسم بالدال سقواسني الذي الدوح ارمي ذميد يبض الميجان ارمي ذميد يبض الميجان سيزيك موح يتبع موح ميديل الموح ويضاد يروح ميديل الموح ويضاد يروح لا تسنرني تتسم بالدال ميقم وثموح ويضاد يلال تقصي طموح ذا سفرو أمينا قيت شرب مخنوين أمينا قيت شرب مخنوين باش نيور نديمينو يغراتي ذي القهاوي يغراتي ذي القهاوي سطح شورين كان قبلنو مي قبنا الحاجة يروي سطح شورين كان قبلنو مي قبنا الحاجة يروي
تساقسي طموح لا تسنرني تتسنبدل سقاسني الذي الدوح ارمي ذميد يبض الميجان سيزيك موح يتبع موح ميديل الموح ويضاد يروح لا تزمرني تتسنبدل ميقم وثموح ويضاد يلاي شف ملول أما مغار وسبال قرون أغصاني قسمي ديلول تورا يجاد وذنا يسرون غاس يموت حزن نسقول فرح نسويد ندير النون غاس يموت حزن نسقول فرح نسويد ندير النون تساقسي طموح لا تسنرني تتسنبدل سقاسني الذي الدوح ارمي ذميد يبض الميجان سيزيك موح يتبع موح ميديل الموح ويضاد يروح لا تسنرني تتسنبدل ميقم ثموح ويضاد يلال